Punta og kanang ready to fight na punta karon, magtadtad na punta og kanang nangka sa kapitbahay. So let's see how to do it again. Lamay ito na sa party kaya lang no time for cooking. So nami undang ini So magsuot na ta og gloves para naanapod na hilutuon. Wala pa man si Lula, ang layas pa man, so pikto. Tad starting tad. Oh, may gamay yung tao pero sa man aron na kuan man. So saan kanino? Let's start from here. Cut here. 1, 2. Haya. Haya. Okay guys, sapit na siya guys. Haya. Patay na. Haya. Ay, di siya kundi. Nasum. Atubang. Dito ka. Ayan, dito ka na naman. Yan. Haya. Haya.